ہمارے ہاں مغرب میں مکئی کی روٹی ہوتی ہے، گندم کی روٹی ہوتی ہے، بیسن کی روٹی ہوتی ہے، چھان بھورے کی روٹی ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں جس روٹی کا ذکر بہت عام ہے وہ عزت کی روٹی ہے۔ تاہم میں صرف اس کا ذکر ہی سنتا رہا، کسی کو کھاتے نہیں دیکھا۔ میں ایک دفعہ لاہور کے بازار حسن مجرا دیکھنے گیا، جو طوائف مجرا کر رہی تھی وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تم فلموں میں کام کیوں نہیں کرتی؟ اس نے جواب دیا مجھے فلموں میں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ یہی عزت کی روٹی دے رہا ہے۔ لاہوری ایک بہت خوش طبع لوگ ہیں، چنانچہ یہاں ایک ایسے ہی خوش طبع شخص سے میری ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی دو کمزوریاں ہیں، ایک کمزوری عورت اور دوسری مردانہ کمزوری۔ پاکستان میں دو کاروبار چلیے اس کو چھوڑتے ہیں۔ پاکستان کا قومی لباس شلوار کرتا ہے۔ میرے لیے اپنے مغربی دوستوں کو شلوار کے قوائف سے پوری طرح آگاہ کرنا خاصا مشکل ہے۔ بس یہ سمجھ لیں کہ پنجاب میں جو شلوار پہنی جاتی ہے اس پر بھی اگرچہ کافی کپڑا لگتا ہے، مگر سندھ، بلوچستان اور سرحد کی شلوار کا طول و عرض تقریباً برطانیہ کے رقبے کے برابر ہے۔ پاکستان کے رورل ایریاز میں دستار کا بھی بہت رواج ہے، جسے عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ ان علاقوں کے جاگیردار اور وڈیرے انگریز کے زمانے سے لے کر آج تک ہر دور حکومت میں اپنی دستار کی حفاظت کرتے رہے، شلوار کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ پاکستان میں ایک بہت لذیذ پھل پایا جاتا ہے جسے آم کہتے ہیں۔ اسے لولی پاپ کی طرح چوسا جاتا ہے اور چوسنے سے پہلے اسے پولا کرتے ہیں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے دونوں جانب سے آہستہ آہستہ دبایا جاتا ہے اور یوں اس کا رس چوسنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ کئی لوگ آم پولا کر کے کسی دوسرے کو چوسنے کے لیے دے دیتے ہیں اور یہ قربانی ان کی ترقی کے راستے کھول دیتی ہے۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ ہر وقت خواتین کے جمگٹے میں رہتے ہیں۔ میں نے ایک لاہوریے سے پوچھا کہ یہ صاحب کیا کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کچھ نہیں، صرف آم پولا کرتے ہیں۔ اچھا، میرے خیال میں یہ نہ مجھے مشکل پیش آ رہی ہے کتاب میں سے یہ ادبرت کرنا، تو ویسے کب چلتا مشکل ہے ذرا نا اس کو یہ سنبھالنا ساتھ ساتھ جو ہے نا۔ اچھا چلیں ایک سیکنڈ یہ دیکھیں نا، یہ اس طرح اس کو میں نے نشان لگائے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ جان کر بہت حیرت ہوئی کہ پاکستان میں شادی کے لیے لڑکے اور لڑکی کا راضی ہونا کافی نہیں، بلکہ ان کے والدین کا راضی ہونا ضروری ہے۔ تاہم وہ اس سلسلے میں اولاد کی مرضی ضرور دریافت کرتے ہیں۔ اگر لڑکا لڑکی ہاں کر دیں تو یہ شادی ہو جاتی ہے، اور اگر نہ کہیں تو بھی ہو جاتی ہے۔ لاہور کے عوام کو انگریز قوم کے ساتھ شدید محبت ہے اور وہ آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں۔ میرے لیے یہ بات خاصی باعث حیرت تھی، کیونکہ انگریزوں نے 150 برس یہاں کے لوگوں کو غلام بنائے رکھا، لیکن اس کے باوجود لوگ انہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ ایک روز گلی سے گزرتے ہوئے میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے بچے کو گود میں لیے للکارے دے رہا تھا اور ساتھ ساتھ منہ سے کچھ بولے بھی جاتا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ یہاں لوگ اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے ان کے ساتھ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنے ہمراہی سے پوچھا یہ شخص کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یہ شخص اپنے بچے کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے آہا، میرا بیٹا تو کسی انگریز کا بیٹا لگتا ہے۔ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھنے کے باعث یہاں سالہ ایک گھٹیا چیز اور بہنوئی ایک آسمانی چیز سمجھی جاتی ہے۔ تاہم ہر شخص جو یہاں بہنوئی کے مرتبے پر فائز ہے وہ بیشتر صورتوں میں کسی نہ کسی کا سالہ بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں ہر شخص کی آدھی زندگی بطور بہنوئی اور آدھی زندگی بطور سالے کے گزرتی ہے۔
यहाँ जनाजों में एक रस्म ये भी देखने में आई कि कंधा देने वाला हर शख्स ज़ोर से कलमा शहादत का नारा लगाता है, पर ऐसा करते वक्त जवाब की कोई तवक्को नहीं रखता। कंधा देने के बाद वो जनाजे के पीछे चलने वाले अहबाब में दोबारा शामिल हो जाता है, जिसे वो बीच ही में छोड़कर चला गया था। फिर उनमें से कोई दूसरा शख्स कंधा देने के लिए एक्सक्यूज़ मी कहकर थोड़ी देर के लिए अहबाब से इजाज़त चाहता है और कलमा शहादत कहकर कंधा देने लगता है। एक जनाजे में हस्ब मामूल सब लोग मसरूफ़ गुफ्तगू थे। एक पुरजोश शख्स एक यक जमाती हुकूमत की हमायत में बड़े शदोमत से गुफ्तगू कर रहा था। वन पार्टी गवर्नमेंट हमारे तमाम मसाइल का हल है, हम लोग जमहूरियत अफोर्ड नहीं कर सकते, और तुम देखना यहाँ यक जमाती हुकूमत कायम होकर रहेगी। उस वक्त तुम सब वही कहोगे जो मैं कह रहा हूँ, कलमा शहादत। ये मुझ बड़ा औखा काम है वैसे। चलो हाँ बस यही। अंदरून शहर के उशाक अपनी महबूबा से अमूमन अपने या उसके घर की सीढ़ियों में मुलाकात करते हैं, या मीटिंग पॉइंट तय करने के लिए अपने मकान की छतों पर खड़े होकर किसी ढेले में रुका लपेट कर एक दूसरे की तरफ फेंकते हैं, जिसके नतीजे में रुका अक्सर गली में जा गिरता है और ढेला किसी बुजुर्ग को जा लगता है। सियानों से सुना है इसमें अक्सर खासी पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया। अब हम अताउल्लाह कासमी से, क्योंकि इनका इतना लंबा सफ़र है अदबी, जो शुरू हुआ था नवाए वक्त के अदबी सफ़े से, तो उससे पहले MA कॉलेज में जब ये पढ़ाते थे और उससे पहले ज़ाहिर पढ़ते भी थे, तो वो बहुत सारे वाक़यात हैं। तो वो एक एक करके मैं इनसे उन वाक़यात की तरफ हम आएंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा ख़त इनको लिखा था एजाज बटालवी ने, रुके के तौर पर एक लड़का भेजा था साथ, वो बताएं। वो बड़ा मज़ेदार खत था, 4 लाइनों का। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि कॉलेज की शोहरत कैसी थी। तो बरादर कासमी साहब, हामिल रुका हाजा का ख्याल है कि इंसान को इल्म ज़रूर हासिल करना चाहिए, खा इसके लिए MA कॉलेज ही क्यों न जाना पड़े। दरअसल उस ज़माने में वाकई कॉलेज की शोहरत बहुत बुरी थी। वो तो उसकी शोहरत उस वक्त बेहतर हुई है जब मैं और अमजद वहाँ से छोड़ कर कहीं और चले। इसी हवाले से एक वाक़या, वो तो प्रिंसिपल साहब दिलावर हुसैन के साथ जो आपने किया, वो ज़रा गरीब वाक़या है। वो तो प्रोफेसर दिलावर हुसैन बड़े स्कॉलर आदमी थे और बहुत मज़े के आदमी भी थे। अच्छा, उस वाक़े की तो वजह मुझे बाद में पता चल गई थी, वो भी बता दूँगा मैं क्या, फिर उन्होंने क्यों ये किया सारा कुछ। तो मेरे ख्याल में मैं था 2nd ईयर का स्टूडेंट था शायद, और मजलिस जो थी नमूद उर्दू बनाई हुई थी हमने, उसका मैं सेक्रेटरी था। लोग उस नमूद उर्दू को नमरूद उर्दू कहते थे। तो 12 मैंने एक बहुत बड़े मुशायरे का एहतमाम किया, और उस दौर के जितने बड़े बड़े शोरा थे, फैज़ साहब, नदीम साहब, और उसके हफीज़ जलंधरी, हबीब जालिब, सब लोगों से कांटेक्ट किया और उनसे गुजारिश की, पाँव पड़ के उनके कि जनाब ये कॉलेज का मुशायरा है तो आप तशरीफ़ लाएँ। उन्होंने अज़राए मोहब्बत को मान लिया। उन्होंने चुनाचे मुझे याद है कि मैंने एक बाल्टी में लेवी बना के ना वो साइकिल के साथ टांगी मैंने, और जो पोस्टर छपवाए थे वो शहर के जहाँ जहाँ मेरी दस्तरस थी वो जाके मैंने खुद अपने हाथों से वो लगाए। अब दोपहर को मैं दिलावर साहब के कमरे में गया। मैंने कहा सर वो कॉलेज का लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। अच्छा, दिलावर साहब जो थे वो या पंजाबी में बात करते थे या अंग्रेज़ी में करते थे, उर्दू में बिल्कुल नहीं करते थे, और बरखुरदार उनका तकिया कलाम था। मैंने कहा बरखुरदार कादे ली? मैं क्या सर वो आज मुशायरा है ना कॉलेज, किड़े कॉलेज? मैं कहा सर MA कॉलेज है। तो हम किने किया? मैं कहा सर वो आपकी इजाज़त ली हुई है हमने। कहते बरखुरदार एक गल याद रखें,
کوئی میرے بیٹے نو قتل کر دے نا میں انہوں معاف کرتا، لیکن جن نے مشاہرہ کرایا انہوں میں معاف کرتا ہے کہ وہ بکواس ہے کہ ایک شاعر آتا ہے آن کے کہندہ عرض کیا ہے، دوسرا شاعر آتا ہے کہندہ عرض کیا ہے، وہ بھی عرض کیتا نہیں ہونا مشاہرہ۔ آپ اندازہ لائیں کہ میرے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ اب چونکہ پبلسٹی ہم نے کافی کی ہوئی تھی، اخباروں میں خبریں بھی دی ہوئی تھی، پوسٹر بھی لگائے ہوئے تھے، تو شام کو جناب لوگوں کا ایک جمع غفیر کالج گیٹ کے باہر، ہم نے کالج کا گیٹ میں نے بند کروا دیا مین۔ جب بہت زیادہ شور مچا کہ دروازہ کھولو تو میں نے ایک لڑکی سے کہا یار تم گھوڑے بنو، اور اس کے کمر پہ ہاتھ رکھ کے میں دیوار پہ چڑھ گیا، اور میں نے جتنی میری اونچی آواز تھی اس میں کہا کہ میں بہت افسوس کے ساتھ حضرات آپ کو بتاتا ہوں کہ کالج کے پرنسپل پروفیسر دلاور حسین قضائے الہی سے انتقال فرما۔ اس کے علاوہ جانے نہیں تھا۔ وہ چنانچہ سارے لوگ افسوس کرتے ہوئے چلے گئے، ان میں سے کچھ لوگ ان کے پرنسپل صاحب کے ذاتی دوست بھی تھے، وہ سیدھے ان کے گھر کے تعزیت کے لیے اوپر سے دلاور صاحب نے سر نکالا کی گل ہے۔ اگلے دن دلاور صاحب نے مجھے بلا لیا اپنے آفس میں، برخوردار تینوں میری انتقال کی خبر نشر کر کے بڑی خوشی ہوئی۔ میں کہ نہیں سر قطعاً خوشی نہیں ہوئی، لیکن اگر میں ٹاڈے انتقال کی جھوٹی خبر نشر نہ کرتا، آج میرے انتقال کی سچی خبر ملی ہے۔ اچھا برخوردار میں تم 2 سال لے کالج تو پڑھتا ہوں اور نوٹس بھی لگ گیا۔ اب میں بڑا سخت اپسیٹ کہ میں کیا کروں۔ دوستوں نے کہا دلاور صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، تم ہفتہ 10 دن کے بعد ان کے پاس جاؤ، معافی مانگ لو، وہ معاف کر دیں گے۔ میں چلا گیا، اچھا معاف کر دوں گا؟ میں کہ جی سر معاف کر دوں۔ تھانہ پرانی نار کلیدہ ایس ایچ او تیرا واقف ہے؟ میں نہیں سر میرا واقف نہیں۔ اے ایس آئی واقف ہے؟ میں کہ نہیں سر وہ بھی واقف نہیں ہے۔ حوالدار واقف ہے؟ میں کہ سر وہ بھی واقف نہیں ہے۔ سپاہی واقف ہے؟ میں کہ سر وہ بھی واقف نہیں ہے۔ برخوردار جیویاں تیری حرکتیں نے سارا تھانہ تیرا واقف ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان میں سے کسی کی سفارش لے آؤ تو میں تمہیں چھوڑ دوں۔ اس کے بعد کہنے کے بعد مراج دن بیٹھا ہے اسٹول پہ، اتنی سفارش کروا سکتے ہیں؟ میں کہ جی سر کروا سکتا ہوں۔ میں باہر گیا، مراج دن اب وہ ڈر کے مارے اندر نہ آئے، میں اس کو زبردستی کھین کے لیے آیا اور کونی اس کی کمر کے ساتھ میں نے لگا کے رکھی اور اسے کہا کہ بولو۔ وہ بولنے لگے، پھر رک گئے، میں نے کونی زور سے ماری اس کی بکھیوں، کہنا سر معاف کر دو۔ وہ کہنا اچھا مراج دن تو کہنا تو میں معاف کر دوں۔ اور چنانچہ میری یہ سزا جو تھی بہت اچھا۔ اچھا آپ کے ایک اور بھی دلاور صاحب کی اگر بات چڑھی ہے تو وہ کمال کے آدمی تھے۔ میں نے علامہ علاؤالدین صدیق میں اسلامک سیکرٹری کا بھی، اسلامک سوسائٹی کا بھی میں سیکرٹری تھا، تو میں نے علامہ علاؤالدین صدیقی صاحب کو اپنے کالج میں بلایا اور ان کے پاس گیا کہ جی 150 روپیہ جو ہے نا، جو مہمان آئے ہوں گے چائے کے لیے، اور خدا 150 تو بڑی بڑی رقم ہے۔ میں کہ سر دیکھو نا آخر علامہ صاحب نے دوسرے لوگ ہیں سارے، نہیں برخوردار تو انج کر ایک روپیہ پڑ میرے کو، اتنے چلا جا چھاؤں میں، اتنے میرا نام نہیں، وہ تین 1 روپے دیا 6 پیشٹیاں دے گی۔ پیشٹیاں تو جدوں فنکشن ختم ہوئے میرے سامنے رکھ دی، میرے سامنے کوئی پروفیسر تو نہیں چکا مہمان خصوصی میں کہوں گا کہ علامہ صاحب کھائیے، وہ تو کبھی کہیں گے نہیں شکریہ، میں کہوں گا علامہ صاحب ایک تو کھائیے، برخوردار ایک کو کھان کے 5 تو کھائیں، ایلا پڑ 1.5 روپے دے کے مجھے بہرحال جی ان کی تو بے شمار باتیں تھیں، لیکن ابھی جب گفتگو ہو رہی تھی سویر گڑائش کی اخباروں کے حوالے سے مجھے وہ بھی یاد آ گیا۔ ہمارا ایک
नामा निगार था नवाए वक्त का, मरहूम है बेचारा लतीफ़ चौहान। उसकी जब खबर आती थी तो हमारे लिए बड़ा एक हंसी का दौरा पड़ता था सारे डेस्क वालों को। उसको हमने रखा हुआ था कि न्यूयॉर्क टाइम्स का नुमाइंदा है ये, कमाल की खबरें भेजता था। शहर में कल बारिश हुई, मूसलाधार बारिश भी हुई और रिमझिम भी हुई। चनाचे शहर में जगह जगह कीचड़ हो गया, दलदल हो गई जगह जगह, और जिससे बिजली की तारें जो हैं वो ज़मीन पर बिखर गईं। एक कुम्हार अपना गधा लेकर उधर से गुजर रहा था। उसने जब देखा कि आगे बिजली की तारें पड़ी हुई हैं तो उसने गधे से कहा, ऐ मेरे प्यारे गधे, ऐ खबर ही ऐ मेरे प्यारे गधे, आगे मत जा, आगे मौत खड़ी तेरा इंतज़ार कर रही है। अब उसने कहा कि इसको खबर को मज़ीद अदबी रंग देना चाहिए। उसने कहा कि आगे मौत खड़ी तेरा इंतज़ार कर रही है, मगर गधे ने मालिक की एक न सुनी और मालिक की किस्मत पर आंसू बहाता हुआ माल के हकीकी से जा हम लोग उसकी खबरों का इंतजार किया करते थे, थके होते थे तो उसकी खबरें आती थी तो अच्छा, इसी हवाले से एक खबर जो आपके पास आई, यासीन कुदरत लेके आया, वो जरा पूरा सुन, पूरा। मैं डेस्क पे था, हमाद जी डेस्क पे था मैं, तो एक शायर थे सैयद यासीन कुदरत, बड़ा लंबा कद उनका और बड़े गज़लें बहुत कहते थे। तो एक दिन डेस्क पे आए मेरे पास और मुझे कहने लगे, खबर लाओ जी। मैं कहा क्या करूँ, मेरे बड़े भाई का इंतकाल हो गया। मैं कहा जी बड़ा अफसोस हुआ, दफ़ा करो तुझी खबर लाओ। मैं सुर्खी लिखने लगा, सुर्खी लिखो सैयद यासीन कुदरत को सदमा। मैंने वो लिखा, आगे मुझे वो खबर लिखवा रहे हैं कि बर्रे सगीर पाको हिंद के मुमताज़ शायर सैयद यासीन कुदरत के बड़े भाई गुज़श्ता रोज़ क़ज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए। जिस पर साहिबाल के अदबी हल्कों ने सैयद यासीन कुदरत से ताज़ियत करते हुए कहा है कि सैयद यासीन कुदरत का जो अदबी काम है वो कहीं मुतासर ना हो। चुनांचे उन्होंने सैयद, और वो खबर दिखा के जब जानने की मैंने आवाज़ में गया सैयद साहब जरा जिस मरहूम के सदके टाडा ना 10 दफ़ा आया खबर वो ना एक दफ़ा दे 10 दे बड़े कमाल के आदमी थे। इसी हवाले से यासीन कुदरत जब फनून के दफ्तर पहुंचे, वो गजल के वो पूरा अच्छा वो नदीम साहब के पास लेके गए अपनी गज़लें। नदीम साहब ने कहा कि 6 महीने बाद आपकी ये गज़लें शाया हो जाएंगी। इस पर उसने पिस्टल निकाला अपने यासीन कुदरत ने और टेबल पर रख दिया। कहने जी 6 महीने बाद अगर ना छपी तो फिर ये पिस्टल तो आप देख ही रहे हैं। और वैसे नदीम साहब वादे के पक्के थे, उन्होंने पूरे 6 महीने के बाद वो छापा। अच्छा, नदीम साहब से मुझे याद आया कि रोज़ों के दिन थे तो नदीम साहब अब ज़ाहिर उस वक्त 80 साल उम्र थी उनकी, तो वो दरवाज़ा बंद करके ना चाय पी रहे थे। तो इतने, और बाहर चपड़ासी भी खड़ा किया हुआ था, इतने में किसी ने पाँव के ज़ोर से वो दरवाज़ा खोला और एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। इतनी बड़ी दाढ़ी और सफ़ेद बाल, एचकन पहनी हुई, तंग कुर्ता पहना, पजामा पहना हुआ, हाथ में छड़ी और सर पे दस्तार भी थी। वो आते ही उसने चढ़ाई कर दी, आप इतने बड़े दानिश्वर हैं, शायर हैं, अदीब हैं, आपको शर्म नहीं आती? रमज़ान के महीने में आप चाय पी रहे हैं। चपड़ासी को आवाज़ दें, उसे कहें कि 1 कप चाय और ले। ऐसे ऐसे लोग थे उस ज़माने में। और एक जो मुझे वाक़या जो याद आ रहा है अभी साहब, मुझे वो याद आ गया अपना दिलदार परवेज़ भट्टी जी जी, वो एक बहुत बड़ा था, जश्न सकाफत था, तो कंपेयरिंग कर रहा था भट्टी। तो गुलाम फरीद साबरी साहब भी वहाँ बैठे थे। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद हंस पे आदत अल्लाह की आवाज़ निकालते थे, जिससे लोग हंस पड़ते थे और उसकी कंपेयरिंग ख़राब होती थी। जब चौथी दफ़ा उन्होंने अल्लाह किया तो उसने भट्टी ने कहा कि
फरीदी साहब आप अल्लाह को बहुत याद करते हैं, डरे उस वक्त से जब अल्लाह ने आपको याद किया, उसके बाद फिर वो नहीं उनकी आवाज़ सुनाई। अच्छा, इसी लालवेज भट्टी ने एक दिन मुझे उसका फ़ोन आया कि यार वो मैं अमरीका तो तेरे वास्ते जड़े गिफ्ट लेके आया था ना, वो मैं इसलिए अनारकली तो खरीदना भी नहीं। और फिर इसी से मुझे याद आया कि एक दफ़ा मैंने इसको फ़ोन किया भट्टी को, उसका एक था मुलाजिम चला सा था, उसने उठाया। मैंने कहा भट्टी साहब हैं? कहने का नहीं जी वो तो बाहर गए हुए हैं। मैंने कहा अच्छा आए तो उन्हें बताना कि मेरा नाम, उन्हें बताना कि अताउल हक कासमी ने फ़ोन किया था। अब मुझे पता था कि मेरा नाम जो है ना अताउल हक, ये कहते हुए अक्सर लोगों के कुछ हो जाता, उनको कोई अताउल्ला कह देता है, कोई अता मोहम्मद कह देता है। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा कि अताउल हक कासमी कहना है। कहता जी ठीक है। मैं क्या कहोगे? कहता जी मैं कहूँगा ग़ज़ाला कासमी का फ़ोन आया। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ग़ज़ाला कहाँ से निकल आई है। इन्हीं आप अंदाज़ा लगाएं कि मेरे पास एक सेक्रेटरी थी, तो उसको 3 महीने के बाद पता चला कि मैं अताउल्ला हिस्सा खेल भी नहीं। उसको अभी ये पिछले हफ्ते की बात है, मैं अपने बेटे के साथ बैंक गया, तो मैं गाड़ी में बैठा था, वो शीशा नीचे करके, तो बेटा वापस आया ना बैंक, बड़ा हंसता जा रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? कहते अबू ये 2 गार्ड खड़े हैं ना। मैंने कहा हाँ खड़े। कहते इनमें से एक कहता है कि जानते हो ये कौन सा है? उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जानता। जाहिल था, जाहिल ही रहा ना, तनु आज तक नहीं पता लगे। ये अहमद नदीम कासमी साहब ने। तो इस तरह के बड़े लतीफ़े होते ही रहते हैं ये साथ साथ, और ज़िंदगी का मज़ा भी जो है इन्हीं। अच्छा अता, हफीज़ जलंधरी मुशायरा पढ़ने से पहले जो बात करते थे, अहमद फराज ने उसका क्या जवाब दिया? ओह अल्लाह माफ़ करे। हफीज़ साहब को ये बहुत बड़े शायर थे, बहुत खिदमत है उनकी, लेकिन उनको ये था कि मुझे भी इकबाल ही की तरह एक कौमी, बल्कि कौमी शायरी बल्कि कौमी तहवील में ले लिया जाए, ये उनका बड़ा शौक़ था उनका। चुनाचे वो हर मुशायरे में कहते थे कि मुमकिन है ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी मुशायरा हो, आप मेरी बातें गौर से सुनें। फराज तो आपको पता ही है, वो तो किसी को बख्शता नहीं था। वो फराज साहब भी उस महफिल में थे, उन्होंने फिर यही कहा कि मुमकिन है ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी मुशायरा हो। फराज साहब कहने लगे छोड़ो फीस साहब, अभी हर दफ़ा क्या चढ़ते हो। अच्छा फीस साहब को मुझे याद आ गया कि लाहौर आर्ट्स काउंसिल में एक, पंजाब आर्ट्स काउंसिल में एक मुशायरा था, उसमें पाकिस्तान भर के शोरा आए हुए थे। उसके बाद हमारा हो रहा था वो ग्रुप फोटो। तो अब हफीज़ साहब को आदत थी, बस अजीब तरह की बात, मज़ेदार बातें करते थे। बाहर फोटोग्राफर अपने मुंह पे इस तरह हाथ फेर के ना, मेरी ज़रा सोहनी जी फोटो बनाई। वो भी एक मस्करा था। कहने लगा हफीज़ साहब जिहड़ी फरमाइश अल्लाह नूं करन वाली सी वो तुसीं अच्छा अता, अब आ जाओ जरा मुनीर नियाज़ी पे। मुनीर नियाज़ी मेरा मोस्ट फेवरेट पोइट भी और पर्सन, कमाल का शायर, कमाल की गुफ्त और नहायत खूबसूरत। एक दफ़ा कोई मद्दा हॉलैंड से आया और मेरे लिए एक शराब की बोतल ले आया। उसका ख्याल था कि सारे लिखने वाले पीते हैं अक्सर, ये भी पीता होगा तो मैं, लेकिन नहीं पीता था मैं। तो मैंने उसे कहा यार मैं तो नहीं पीता। कहने लगा अच्छा मैं तो आपके नाम से लाया था मैं। तो अच्छा चलो यूँ करें ये आप रख लें, फिर जो हो उसको दे दें। उसने ये एक तरीके से टेक्निक की कि मुमकिन है मैं उसके सामने शायद तस्लीम नहीं करना चाहता, तो इसलिए ये बहाना बना रहा हूँ। तो वो बोतल मेरे पास छोड़ गया। अब उसके बाद मैंने सारे शहर पर नज़र डाली कि सबसे डिज़र्विंग कैंडिडेट तो मेरा ध्यान गया अपना मुनीर नियाज़ी की तरफ। मुनीर नियाज़ी उस ज़माने में कोट तक रहते थे और गर्मियों के दिन बाकायदा लू के थपेड़े पड़ रहे थे।
اور میرے پاس موٹر سائیکل ہوتا تھا. میں نے حسن رضوی مرحوم کو پیچھے بٹھایا اور اس نے وہ بوتل رکھی اور ہم وہاں پہنچ گئے. منیر نے جب وہ بوتل دیکھی تو اس کے چہرے پہ رونق آ گئی. عطا تو طیب ہے. ایسے موقع پہ وہ یہی جملہ کہا کرتے تھے. اس کے بعد گئے اندر اور فٹافٹ انہوں نے وہ گلاس دے کے اور ڈرنک کرنی شروع کر دی. حسن رضوی کہنے لگا منیر صاحب، حسن رضوی مجھے کہنے لگا کہ یار میرے واسطے بھی گلاس منگوا. میں کہا منیر صاحب وہ میں نے بھی تھوڑی جی تھی گلاس یہ واسطے لیا. میں نے کی کہتے منیر صاحب یار تو آنے منگ بات کی. فیصل آباد میں مشاعرہ تھا اور وہاں ریاض مجید، انور محمود، خالد، منیر صاحب سب لوگ موجود تھے. تو منیر صاحب ہر بات کو رومانٹیسائز کرنا ختم تھا ان پہ. کہنے کہ ایک دفعہ ہم سارے گھر میں بیٹھے تھے سین میں، ایک سانپ نکل آیا، کالا سانپ ایسا پھن پھیلا کے اتنا خوبصورت لگ رہا تھا. اب اس کو سانپ کو بھی وہ رومانٹیسائز کر رہے ہیں، لیکن عورتیں بڑی ظالم ہوتی ہیں. سغرا نے ڈنڈا اٹھایا اور اس کو مار دیا. اس وقت ریاض مجید کی رکھے خلافت پڑ گئی. انہوں نے کہا جی اصل تو انہیں سوچا کہ ایک کارچی کوئی ہونا چاہیے. لیکن منیر صاحب نے جو جملہ کہا وہ بڑا کمال کا جملہ تھا. انہوں نے کہا کہ سانپ کو مارنا نہیں چاہیے، سانپ کا زہر نکال دینا چاہیے اور اسے اتنا ضعیف کر دینا چاہیے کہ وہ چھڑی بغیر چل نہ سکے. بڑی خوبصورت بات ہے یہ، اس نے جو کہی ہمیشہ ہی کہتے تھے یا گنڈویا بن گیا. ہاں گنڈویا. اچھا اسی مشاعرے کی بات ہے. وہ میرے خیال میں جو مشاعرہ کرنے والے لوگ تھے نا، ان کی شاید اپنی ذاتی شراب کی بھٹی تھی شاید. انہوں نے شاعروں کو بہت زیادہ پلائی اور بلکہ ساتھ بھی انہوں نے بوتلیں دے دی. اب ایک صاحب تھے ملک اشرف، انہوں نے ہمیں لاہور چھوڑنے جانا تھا. تو وہ اس وقت کہیں نہیں تھے، انہوں نے ایک اور بندے کی ڈیوٹی لگا دی. وہ بڑا ریزنیبل بلکہ بیوروکریٹ تھا وہ بندہ. اس نے کہا جی میرے لیے اعزاز ہے میں چھوڑ کے آتا ہوں. اب منیر صاحب اگلی سیٹ پہ بیٹھ گئے، پچھلی سیٹ پہ میں اور زاہد مسعود. ان کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ بندہ وہ نہیں ہے جس نے لے کے جانا تھا. جب گاڑی تھوڑی دور گئی ہے، اس بندے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں مجھے مخاطب کر، یہ وہی خبیث آدمی ہیں جن نے من جان کو انکار کیا. میں کہ منیر صاحب خدا کا خوف کرو، یہ تو بہت آپ کے بندہ ہے، بہت شاندار آدمی ہے. یہ تو وہ تو لائے. انہوں نے کہا کہ میں لے کے جاتا. اچھا. پھر جب لوگ پہنچے ہیں کوئی 25-30 کلومیٹر پہ، میرا خیال ہے ہوئی گاڑی دیتے تھے، میں تو گاڑی نہیں دے رہا. میرا خیال ہے یہ ہوئی خبیث آدمی. اب اس خبیث آدمی کے کان کی لمیں سرخ ہو رہی ہیں اور وہ غصے سے برا حال ہے اس کا. خیر آگے گئے. آگے جا کے منیر صاحب نے جس قدر وہ پانی پیا ہوا تھا تو ایک جگہ کہنے کے بریک لگا، بریک لگائی. وہ ڈھلان سے تھی، وہ وہاں بیٹھے ہیں. تو 10 منٹ جب گزر گئے، اس زمانے میں سنگل روڈ ہوتی تھی اور بسیں آمنے سامنے آتی جاتی تھیں. 10 منٹ بعد مجھے خدشہ ہوا کہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا. تو میں اور زاہد مسعود نیچے اترے تو دیکھا کہیں بیٹھے تو ان کی کلا بازی لگ گئی تھی. اب سر جو تھا وہ نیچے تھا، ٹانگیں جھاڑیوں میں پھنس گئی اور ایک آدمی سائیکل کھڑا کر کے ان کے پاس تھا. وہ سمجھا شاید ہم نے مار کے پھینکا ہے تو وہ گھڑی وڑی اتارنے کے چکر میں تھا. خیر میری ہنسی نکل گئی ان کو اس حالت میں دیکھ کے. اندازہ لگائیں کہ تمام تر نشے کے باوجود ان کو بٹھا کے ہم نے اٹھا کے جب گاڑی میں بٹھایا تو بیٹھتے مجھے کہتے ہیں تو ہنسیا کیوں سا؟ اور وہی حرامزادہ جنہیں من جانتے ہیں. اچھا، خالد احمد کے پاس جب مشاعرے والے آئے اور آ کے ہاں جی وہ بھی یاد دلا دیا آپ نے. خالد احمد میرا یار تھا، شاعر بھی بہت عمدہ اور اس کی محفل سے اٹھنے کو جی نہیں چاہ کرتا تھا. تو وہ ایک جو مشاعرے والے آئے ان کے پاس اور بڑی خدمت خاطر کی بات کی سارا کچھ. تو انہوں نے کہا کہ یار مجھے کچھ بھول گیا یہ واقعہ. انہوں نے کہا جی
आप तशरीफ लाएँ, और पैसे की बात नहीं कर रहे थे, आपके क़याम काम का माकूल बंदोबस्त होगा। खालिद ने कहा ठीक है, लेकिन पहले आप मुझे उस शख्स का नाम बताएं जिसने आपसे ये कहा कि लाहौर में मेरे क़याम काम का माकूल बंदोबस्त नहीं है। अच्छा, इसको मैंने और याद आ गया, जलालपुर जटा, अली अब्बास जलालपुर के कस्बे में एक ज़िंदगी का मैंने पहला मुशायरा अटेंड किया था। और कैसे किया था, उन्होंने एक खटारा बस भेजी हुई थी टी हाउस के बाहर कि जिन्हें जिन्हें मुशायरा पढ़ना आ जाओ, जिन्हें जिन्हें जाना बिलो देना। अच्छा, वो मेरे जैसे सारे शायर उसमें बैठे हुए गाड़ी में बैठ गए। उन्होंने ये हमें कहा था कि जी हम मुआवजा तो नहीं दे सकते, तो हमने तो मुआवजे का सोचा भी नहीं था, बस आपके क़याम काम का जो है वो बड़ा माकूल इंतजाम होगा। अच्छा, अब जब वहाँ हम गए हैं तो बस जाके रुकी है, उस पर बड़ा सारा बोर्ड लगा हुआ था, यतीम खाना जलालपुर जट्टा। वहाँ हमें ठहराया गया था और जो मुशायरा था वो एक प्राइमरी स्कूल के अहाते में मुनक्कद किया गया। आगे छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे और उनके पीछे गांव वाले लाठियाँ लेके डायरेक्ट, और फिर एक बाबा जी सफ़ेद गाड़ी उनकी, उन्होंने एक डंडे में मोतिये के हार परोए हुए थे। तो जो शायर आता वो पहले आके 3 नारे लगाते, नारा तकबीर, नारा रसालत, नारा हैदरी, और उसके बाद उसके गले में हार डालते थे। अच्छा, अब मेरी ज़िंदगी उस सब के साथ, मेरी ज़िंदगी का ये पहला मुशायरा। अब बाबा जी आए, उन्होंने, मैं पढ़ने लगा तो उन्होंने मेरा हाथ परे किया, खड़ो जा, नारा तकबीर, नारा रसालत, नारा हैदरी, और फिर मेरे गले में हाथ डाला। मैं इतना ज़्यादा नर्वस हुआ कि मैंने तरन्नुम में गज़ल सुनानी शुरू कर दी, और उस पर मुझे जिस तरह की दाद मिली होगी आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। जॉन एलिया के साथ जब पहली बार मैंने या दूसरी बार, जॉन एलिया के साथ तो मेरी जब भी मुलाकात होती थी ना, वो एक ही फरमाइश करते थे, मुझे उल हक कहते थे। उल हक पलाकी मार के मेरे कंधों पे बैठ जाते थे कि मुझे सैर करो, तो फिर मैं उनको 2-3 चक्कर वगैरह लगा के मैं आ जाता था। लेकिन अब मुझे कुछ और 1-2 बातें मुझे याद आ रही है, वो मेरे ख्याल में मैं आपको सुना दूँ। हाँ, मुनीर न्याजी और ज़हीर कश्मीरी इकट्ठे बैठे हुए थे, तो ज़हीर कश्मीरी कहने लगे, मुनीर मेरा जी चाहता है कि अपना शाम का वक्त हो, मुतरबा हो, और जो है साकी जो जाम ढा रहा हो वगैरह वगैरह। मुनीर कहने के ज़हीर ये सारा कुछ हो गया, तू उठे ना हो। इनके आपस में बेतकलमी थी सारे दोस्तों की। और अब इसी तरह वो जो थे अपना हबीब जालिब और वो जो पंजाबी के शायर थे बड़े मशहूर, क्या नाम था उनका, अहमद राही। हाँ, आपस में बड़ी दोस्ती थी, जुगते भी करते थे एक दूसरे पे। तो वो कहने लगे, अपना बैठे थे गप्पे मार लगा रहे थे, तो एक फ़कीर आया और हबीब जालिब जाके हाथ फैला दिए कि अल्लाह के नाम पे कुछ दो। अहमद राही ने उस फ़कीर के कंधे पे हाथ रखा और कहा, तन पता तू आज तक फ़कीर का फ़कीर क्यों है? कहता जी नहीं, तैनू आज तक है पता नहीं चलिया कि किसी को मंगी तो कितने दही है। इन लोगों का ज़र्फ बड़ा था, ये माइंड नहीं करते थे, उनको पता होता था कि इसमें कोई जहर आलूद बात नहीं है, बल्कि महज एक छेड़छाड़ है। इसके अलावा उनको कभी वो माइंड नहीं करते थे। आखिर में बस एक बात करते हैं तो फिर आपसे इजाज़त देते हैं कि हाँ, ये लंदन का वाक़या है। साकी फारूकी मुझे और अमजद को और एक तीसरा अपनी शायर का मालूम, मेरा ख्याल खालिद अहमद था, वो हमें मुख्तलिफ मकामात की सैर कराता था साकी फारूकी, और साथ बताते जाता था कि यहाँ फलां बड़ा शायर बैठ के नज़म कहता था, ये वो टी हाउस है जहाँ फलां बंदा बैठ के, बड़े बड़े लोगों के नाम लेके वो यहाँ बैठते थे वगैरह। 4:30 बज गए और भूख से आंखें जो है ना वो मेरी बिल्कुल बुरा हाल था। फिर आखिर मैंने कहा, साकी भाई अब हमें आप किसी ऐसी जगह ले जाए जहाँ कोई बड़े अमीर बैठ कर खाना खाते रहे। आखिर में मैं
चाहे मुख्तसर हो कुछ हो, अमजद इस्लाम अमजद के साथ जो हमारे साथ हो, अमजद के साथ तो वो मेरा चंद बातें बस। 50 साल का साथ है, 50 साल का। और मेरे ख्याल में जब कभी हमारी मुलाकात होती थी तो हम दूसरों पे कम हंसते थे, अपने ऊपर हम ज़्यादा हंसते थे। और चुनाचे एक दफ़ा मैं और अपना अमजद लगे हुए थे, गप्पे शप्पे लगा रहे थे। ज़मीर जाफरी साहब गनूदगी के आलम में, हमेशा गनूदगी के आलम में होते थे, वो बेड पे लेटे हुए थे। उन्होंने जब हमें एक दूसरे के साथ के चुन्ने लड़ाते हुए देखा तो कहने लगे, मुझे आज पता चला है जब तुम्हें कोई तीसरा ना मिले तो तुम आपस में वो क्या होता है जो नेट प्रैक्टिस करते हो, फिर तुम आपस में नेट प्रैक्टिस करते हो। अच्छा, अमजद में इतना हौसला होता था कि उसको इस तरह की जुगत माइंड नहीं करते थे। एक दफ़ा ये उसी शायरी की बात है, आर्ट्स काउंसिल वाले, जिसमें वो हफीज साहब थे, वो एक शायर आया, नौजवान शायर आके अमजद साहब से कहने लगा, अमजद साहब कंघी होएगी। और मज़े की बात यह है कि अमजद कंघी हमेशा जेब में रखता था। उसने कंघी निकाल के दे दी, उसने बार बार बना के कंघी वापस कर दी। अमजद कहते, यार ये कल 10 मिनट इन्ने सारे लोग कहते खड़े थे, तो कंघी मेरे को क्यों? वो कहना, सर टाड़ी कंघी जरा साफ होनी है। जाते जाते मुझे हफीज साहब का एक और वाक़या, लेकिन मुझे लगता है कि ये घड़ा गया हुआ है, यानी मैं उसका चश्मदीद गवाह नहीं हूँ, सुना हुआ मैंने ये वाक़या कि जो मशहूर लोग होते हैं ना, अगर उनको कोई ना पहचाने तो वो उनको बड़ी तकलीफ होती है इस बात से। तो हफीज साहब जूता खरीदने के लिए गए कहीं पे, तो उन्होंने नोट किया कि ये जो दुकानदार है उनको पहचान नहीं रहा। चुनाचे उन्होंने कहा, मैं हफीज हूँ। अच्छा अच्छा, टाटा नंबर किए जी जूते तो? इन्हें कहा, मैं शाहनामा इस्लाम ले। अच्छा, तुम ये पसंद करो ना जो केड़ा रंग का पसंद करो। वो कहने लगे, मैं गीत बड़े लिखे थे। अच्छा अच्छा, बड़ी खुशी हुई। तो देखो इसी तरह पसंद कर लो। मिलाकर तंग आकर उन्होंने कहा, भी मैं अबुल असर हफीज जलंधरी। ये सुन के दुकानदार ने घुट के चपड़ी पाई। कहने लगा, जी बड़ी खुशी हुई, तुम भी जलंधर थे हो। उसके लिए सबसे बड़ा हवाला यही था। जैसे मेरे अब्बा जी किले वाले में नासर जैदी भी, मेरे तो सारे क्लास फेलो बेचारे मर गए ने और उन्होंने जिक्र करते हैं, बड़ा दुख होता है। नासर जैदी की नवी नवी किताब छपी, और मैं MA कॉलेज होना सा मैं, तो अच्छा वो खास अंदाज होता था उसका साले। तो वो किताब आया लेके, साले ये देख, ये 6 महीने पहले छपी थी, अब इसका दूसरा एडिशन आ गया। मैं कहा, अच्छा पहला एडिशन कितने गया? बस उसने फिर गालियाँ दी मुझे। और इसी तरह उसको ये भी शौक होता था नासिर जैदी को कि आप उसको वैसे गज़ल सुना रहे हैं ना, तो वो कलम निकाल लेता था इस्लाह करने के लिए। तो नहीं, वो भी तो सुना है ना कि जिसमें उन्होंने लिखा कि जो दूसरा एडिशन खरीदेगा उसको पहले, नहीं, ये उसका जुमला है मुश्तबा हुसैन का। मुश्तबा हुसैन ने ये लिखा कि वो किताब छपने के लिए गई, तो किसी ने मुझे दी कि इस पर लिखो कुछ, तो मैंने उसके चुप करके लिख दिया कि जो इस किताब का पहला एडिशन खरीदेगा उसको दूसरा एडिशन मुफ्त दिया जाएगा। ये उन्होंने शरारत की मुश्तबा हुसैन ने किसी दोस्त की किताब पर। बहरहाल ये दोस्तों में ये चलती रहती हैं चीज़ें सारी। बहुत शुक्रिया। हम सब अदालत कासमी के मशहूर हैं कि उन्होंने इतने दिलचस्प महफिल हमारे साथ गुजारी, और आइंदा भी हम उनके साथ इसी तरह की नशिस्त करेंगे। भरपूर तालियां और बहुत शुक्रिया। थैंक यू।